أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد استاذ بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى، حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات दीदर रोज़ा की तमन्ना दिल में है यही तवाना, और कैसे मदीना जाना बेकुल है दिले दीवाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह सय्यदी या रसूल अल्लाह, व या हबीब अल्लाह। मदीना में हमको बुला लो, रौज़े अतहर दिखा लो, रहमत पुर हमको डूबा लो, चेहराए अनवार दिखा लो। या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह जाकुनी के वक्त आना, चेहराए अनवार दिखाना, कलमाए तय्यब पढ़ाना,
अपने दामन में छुपाना।